नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने सकाळु सकाळु बहुत इच्छा है पार्क को आसापी भाउजंकर बापा आसी टे बुले आणिलु ए मिनी पार्क रे देखु सांग मैंने आपण मैंने देखिपे भाउज मध्य पार्क रे छिड़ा हो आज तांको सुंदर ढग प्रश्न पचारि जे कि बापा मध्य यदि जानी था उत्तर देवे किंतु सांग मैंने आपण माने जदि आम चैनल को नुआ आसी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एभली मजादार वीडियो देखिबार सुजोग नियंतु एथिरे किछि आपण माने शिखिबे जानबे आस आम हसिबा अन्य माने को हसाइबा एभली मजादार ढग प्रश्न सांग माने वीडियोटी को मझिरु केभेले काटी देबेनी शेष पर्यंत देखिए बोली आशा और विश्वास रखिछु सांग माने ताहले स्टार्ट कर दउछि प्रथम ढग प्रश्न जे कि कौन उत्तर दौरान भिडटी की शेष पर्यंत देखी नियंतु सांग माने बापा आस 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 हाँ बापा आउटे चल से कौन पड़े चल बापा पाक चल हाँ दूर हो जाऊँ हाँ ताले देखु सांग माने बापा आसी भाउज बहुत खुशी अच्छा कौन से आज बापांकर प्रश्न आगे शुणा तापर मु प्रश्न करी जाइली कंटा बांधी देखी आसिली फल उपरे मंजी से फलटा नाम कौन सांग माने आपण माने भल भाव में शुणी पारे आज बापांकर प्रश्न जे कि गाँव रु आसी गाँर परिवेश किंतु गाँर जो फलमूल उपर जो प्रश्नटी रहे आमे जानिबा कष्ट हुए किंतु जहाँ बापा भी जानी आमे जानी आशा करूँ बापा जानी नथिबे किंतु बहुत किसी जानी तांकर अभिज्ञता अच्छी जाऊ जो प्रश्नटी पचारे सांग माने आम प्रश्नर उत्तर देले नदेले चलिबो किंतु बापा प्रश्न गोटे कमेंट लिखि दियंतु सांग माने आपन कमेंट आम पाई बहुत मूल्यवान आपण मानू कौन मूल्य देवाक पड़ो ना सांग माने सांग माने ताहले बापा प्रथम प्रश्न सरीगला सेकेंड प्रश्नटी मु पचारुची आपण माने भल भाव शुणु एवं क्वेश्चन टी लंबा अच्छी ध्यान दे शुणु एवं उत्तरटी भल भाव लिखिदेवे बोली आमे आशा और विश्वास रखीचु कमेंट बॉक्स टी आपण मानक पई आमे खोला रखीचु सांग माने कहले देखी एमिटी क्यों परिबा अच्छी जार प्रथम अक्षर काटिले गोटे दामी जिनिस होता है प्रथम अक्षर काटिदेले गोटे माने दामी जिनिस होता है बुझिल हाँ शेष अक्षर काटिले गोटे मिठार नाम बुझिपाइल हाँ प्रथम आउ शेष अक्षर काटिले गोटे झीर नाम है जेत अक्षर शुण भल भाव एमिटी क्यों परिबा अच्छी जार प्रथम अक्षर काटिले गोटे दामी जिनिस होता है शेष अक्षर काटिले गोटे मिठार नाम हो प्रथम आउ शेष अक्षर काटिले गोटे झीर नाम हो ता कौन देखु सांग माने एमिति क्यों परिबा भल भाव चिंता करंतु आज आज भाउज पड़े चिंतार देखु सांग माने ये प्रश्नटी बहुत टिके कष्ट हो जाए किंतु सांग माने आपण माने टिके बुद्धि खर्च करंतु आपण मानक पाई परिबे एमिति क्यों परिबा अच्छी जार प्रथम अक्षर काटिले गोटे दामी जिनिस होता है शेष अक्षर काटिले गोटे मिठार नाम प्रथम आउ शेष अक्षर काटिले गोटे झीर नाम होता है ताहा कौन यदि सांग माने आपण माने टिके बुद्धि खर्च करंतु आपण माने निश्चिंत उत्तरटी पाई परिबे आम कमेंट बॉक्स आपण मानक पई सबु बेला पई खोला अछि सांग माने एतिक रिक्वेस्ट वीडियोटी को शेष पर्यंत देखियो बोली जाऊ बाप झिया कथा होछंती देखंतु फाइनल आंसर कौन आसुची कहि दियो भाउज कहि दे मु ए प्रश्नर उत्तर जानी नहीं सांग माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु बंदा को भी फूल को भी
ଏମିତି କେଉଁ ପରିବା ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଜିନିଷ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ଗୋଟେ ମିଠାର ନାମ, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର କାଟିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ନାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣିଲେ ବାପା ଆଉ ଭାଉଜ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖିଅଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି, ଯେ କି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେବେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବିନା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥାଏ, ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଘରକୁ ଯେବେ ଆସେ ତ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ବିନା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥାଏ, ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଘରକୁ ଯେବେ ଆସେ ତ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥାଏ, ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଘରକୁ ଯେବେ ଆସେ ତ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନା ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥାଏ, ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖିଥାଏ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। କ'ଣ ସେଟା? ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ ବେ? ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଭାଇ ତ ଅନୁମାନ କରି କହିବେ, ସେଥିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ନା ଭାଇ, ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସେଇ ନାଇଁ ତ କହିଲି, ଅନୁମାନ କରି ଗୋଟେ ଭାବି କହିଦେଲି। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଲି, ଭାଉଜ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କହିବେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ନ ଧରିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇଛି। ଯାଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା, ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା, ଭାଉଜଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଟିକେ ହସିଲେଣି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ହସିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସି, ଭାଉଜଙ୍କ ଖୁସିକି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ହସ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପାହାକୁ ଆସୁଛୁ, ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାଶୋରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପାହାକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି এই ପାର୍କରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମିନି ପାର୍କଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ବନିଥିଲା, ଯେ କି ଏହାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ପତ୍ର ବି ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ମିନି ପାର୍କରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ କି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସହିତ ଆଧାରିତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଫେରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କି ଗଛର ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଟିକେ ଚାଖିକି ଦେଖିନି ଏଟା କଇଁଆ ଗଛ ନା ଆଉ କଣ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ଫଟା ନମସ୍କାର।